أرست زينا ودب حوحات نزحلفو سلسته معلتات وسانتات مبل 14 ودبا وقباين قصلتي أنفتاتن بعمقات زت يكبل لو معلت أب زوج أو مجلسي إلا وغيره أب سراح السنحة قبائن زتن مردد عن تجراي زكايرو زتن زوج أو قبائن نتخلى بهراو من قصة تجراي مسارات زنطفو أجندات زقرص اللو كخوني قباء كبلو شدشة بوليتكاوي ودبات تجراي أب زوج أو مجلسي إلا وغيره بقتلة ميرون مبراتو طفأتنيا استبهالت خصاصي بعد ملك صنوع مع سرتي قصع كم زيت وسنة حبيرو سلامت عنا باللي ازي اقلقلوت فنو تግራይ TBS TV بارست زينا جمره عدتاو زينانا نبز زرزر زينا خنمرحنا نختكتاتولنا بخبر نقدم حبيركم صنح بلا اساس فلما ملختي اقلقلوت فنو تግራይ TBS TV دحري تتصابو ططوناي مبال سممع بريتوريا اب تግራይ زرأ زلو بوليتيكاون صطتاون معباله اتسممع معره زهابو انصراو سلام اب مرحነት بستفطر قلولاو فلفل شاقلوتن قصال سغاتن حزبنا كاب زخون وعل حرر يللو TBS TV ازي اب مرحነት حوح استفطر كفطر زينبرو اي بوليتيكاو فلالاي واغا كم زخفل كاب سناي غحاتو እናገለጸን بستفلالايو فتوت عدم كግለጽ እናገበረን ممصو زفلط ኮይኑ ጫፋ ዝሓዙ ተጻቦ እቶም መራሕቲ ግን ፈለማ ንባዕሎምን ንውድቦምን ቀጽ لودما نتا بهرن تكالاتان حاسيوني حسنلو حدا تግራዋይ مبدالن حنت نصل عقم تግራይ مغدالن بهر كم مبدال كحسب اللو كاب زبل مبغسي تግራዋይ نزي مبخانن تግራዋይነት نزي مشررافن بزح تግራዋይ حدا خونو كبل تدميصيو انتخونه اتستفطر مكففال ناب استفلاليو استراتيجيك تكالات اتا بهر لحيخو كساب سدرابيت ابز صلو حداغا مبتتان متاو نعزبلنا ازي نتي اوشت تدغيلو زلو مررت حزن غوهي حتو لمعاتن طلب حدش مدرخن بزيت قاصاصرو منجدي كبارعو كاب مغبارو بتوسخي نهزب تግራይ تاريخاو بدل كوينو يحلف الله اوشت استفطر مدكام نتግራይ بخفاء زطمت حيلي كبزح اب لعل مغبارو حزب تግራይ بغزا مراحتو عدمه زغبرلهم زلو صمدوتات سمينن دبوم دما كالق فلفل قلولا مخانو ايترفن حزي مسرتاو اجنداتات مملاس تمزابلت خونه كالق بهراو زعبا كم زعبا كل علي الراين زلو منسي تግራይ لعل قصر بزخونه متن ناب سدت يمرحلو زخاله كاب تግራይ يوصالو قليل زي بحال قصر تግራዋይ دما امراصي ناب زي بلو حران زي حران مريتات يخيدلو لعل كل دما اب عد سريحو كلوت زدل زنبره حزبي اب عد تسفا قرص زغبر كونتات تفطيرلو اتناي موداتا دفاع بهر زخونه سراويت كمتي اب زقنيا زرأ زلو ناب الدباباي موصا جمرلو كونتات مرأي عد كلون زدل كلو زحن خوينلو ناي زخل شجرن بهر حيزو زطفع حدغنيا كونتاتن انكو مفتحي حزب زبلو بخفت لب مسمعن مسدق بهركا مسمعن ينبل اذا جنا زي تحاسبه انت تحاسبون زي تجمر قوام مرحتي انت جددلو مكحسب حزك جمر اللو زبل امنة لنا سألمتات تنصلوتات مدففات سموصات حسوتن صرفتاتن ياكل فتاوي خاص على ايخاناي مغبار زغبر تغه منقسقاس دو يبل ببعلت على اين مفراي زغبر ملححاص يخونو بهراو اجندا زخلفو علوتات قال منقد ططو يبل كل ندحريت غديفكا نابزتن مرددان ناب مسمعن مسمعن ممصا غزي زيهب غدايو ازب مغبار تግራይ کا وشط مفراس كونه كاب دغ مفراس كدحن وسن مواص حزب تግራይ اب تግራይ بدق تግራይን كاب تግራይ نيو TBS إديتوريال دب حوحات نتي سلطان غزياو ممحدار تقناطيطو انصار كلهم بهراو ربحاتات حزب تግራይ سرح زنبره وجله بهراو كحدت نابل صوع حيلي زغبرو سلماوي بوليتيكاو قالسي وصيتاو نيرو كبل ابزي قنيات ودب حوحات يكايدون زلو اخيبا صعيبو اب زوصو مغلص حبيرو تودب نزحلفو 3 معلتات وسانتات مبل 14 ودباو غباين قصلتي انفتاتن بعمقت زت يكبل علاو غيرلو بيراوي بورد مرصا ኢትዮጵያ بقصالي زكايدو شبعاي هاغراوي مرصا ودب حوحات زبحال اب مزغبه يلن مست ودب زكايدنا يوزت يلن كبل بادو ومبرتو بورد علاو مغبارو زفلطيو زرزرلنا
حيالነት ህዝቢ ዝረጋገጽ ክብረ ብሔር ዝሕሎ ዕጻው ልደታት መልክዕ ምትሓዝ ዝከኣል ህዝቢ ዝተወደበ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ቁመና እንትህልዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ጠንካራ ውዳበ ኣብ ዝሃነጸሉ እዋን እንትስዕርን እንትደምቕን ውዳበ ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን ድማ እንትደክምን እንትፈርስን በዘቢሉ ድማ ናብ ሓደጋ ጽንታ እንትሰጋገር ኣብ ታሪኽ ተራዩ ቀረባ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ እቲ ዓብይ ስምን ክብርን ሒዙ ዝመጸ ውድብ ሕወሓት ነዚ ከም ዝበለ ገምጋም ብዝያዳ ዝገልጽ ኣመጻጽኣን ድሕረ ባይታን ኣለዎ እንትደክም ህዝቢ ደኺሙ እንትትርንዕ ህዝቢ ተርኒዑ ርግጽ እዩ እቲ ህዝቢ ፍልፍል ኩሎም ዓይነታት ዓቕምታት እትውድብ እዩ ክብሪ ሕወሓት ዝተቀድሐ ካብ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዓቕሚ ሕወሓት ዝተሓልበ ካብ ጉለ ህዝቢ ትግራይ እዩ ግርማን ሞገስን እትውድብ ዝመጸ ካብ ድባብ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኮይኑ ግና ሕወሓት ይኹን ካልእ ብዘይገድስ ህዝቢ ናይ ጠንካራ ውዳብ ውጽኢት እምበር ስኺሉ ዝተበተነ ሓይሊ ኮይኑ ትርጉም ክፈጥር ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ውድብ እዚ ኣብ መሪሕነቱ ብዝተፈጠረ ባዕሉ እውን ዝኣምነሉ ስትራቴጂካዊ ናይ መሪሕነት ውድቀት ተስፋን ሕወትን ህዝቢ ክኸውን ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ ክፉእ እዋን ኣብ ነናይ ባዕሉ ግትምትም ኣትዩ ህዝቢ ናብ ሓደጋ ብርሰት ሰኽቲትዎ ይርከብ ኣብዚ ውድብ እዚ ብዝተፈጠረ መሪሕነታዊ ክፍተት ግዝያዊ ምምሕዳር ተዳኺሙ ኣብዚ ውድብ እዚ ብዝተፈጠረ ናይ ምስትውዓል ጸገም ሰራዊት ናብ ሓደጋ ከኣቱ ምኽንያት ኮይኑ ኣብዚ ውድብ እዚ ብዝተወለደ ኣፍካ ከፊትካ ጸርፍን ጸለመን ውርደትን ምብታን ምስጢርን ዳርጋ ናብ ኩሉ ልሂቕ ልሕኹ እቲ ዝለዓለ መግለጽ ፖለቲካ ትግራይ እምባይ እምባኻ ሒዝካ ብጭጉራፍ መልሓስ ሓውካን ወገንካን ምንሻው ኮይኑ እዚ ተደሚሩ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣደዳቶም ትማል ዘጽነትዎ ሓይልታት ክኸውን ይገብር ኣሎ መሪሕነት እቲ ውድብ ከም ጸጉሪ እናተቐልጠም ሕዚ እውን ገና ምስ ሓቂ ዝተረኸበ ይመስልን ዓቕምታቱ ገሊኦም ናብ ዝገሊኦም ናብ ትበቲኑ ሕዚ እውን በታ ትማል ቅድሚ ትማል ዝሰደረላ እግርን መንገድን ክስጉም እንትገታገት ህዝቢ ትግራይ በኣግራሞት ይዕዘበሎም በመስዋዕቱ ደቁ ዝተሃነጸ ውድብ ብምዃኑ እንታይ ገዲሱን ክብል ኣይከኣለን እሞ ካብ ሎሚ ጽባሕ ናብ ግቡእ መስመሩ ይምለስ ኢሉ ብሃንቀውታ ዝጽብእ ኣባል ቀሊል ቁጽሪ ኣይብሉን እቲ ካልእ ሓይሊ ድማ እዚ ውድብ እዚ ዓቕምታት ብሔር ሓንሽሹ ንህዝቢ ሒዝዎ ናብ ገደል ከእትው እዩ ይኣክል ክበሃል ይግባእ እንትብል ይስማዕ ኣብ ቀልቀል ሞት ዘሎ ህዝብናን ገና ሓደጋታት ኩናቱ ዛጊድ ኣብ ዝባኑ ዝተሰከመ ሓፋሽን ኣነ ይሕሸካ ኣነባ ዘይበሃል ኮይኑ ግን ከምቲ ቤት ዝበሉ ብሔራውያን ትካላት ጸገም ትግራይ ብኩሎም ደቂ ትግራይ እዩ ክፍታሕ ዝግባእ እንትብሉ ይድመጹ ኣብዛ እዋን እዚኣን ኣብዛ ቅጽበት ሰዓትን መፍትሒ ጸገም ትግራይ ኣነ የምባል ከመይ መስሓቅ ክኸውን ከም ዝኽእል እናተፈለጠ ሕዚ እውን ቀሊል ዘይበሃል ቁጽሪ ዘለዎ ልሂቕ ትግራይ ካብ ተፈላሊኻ ምጥፋእ ሓቢርካ ምድሓን ኣብ ዝብል ጭርሖ ይርከብ ኣብዚ ቅንያት ኣኺቡኡ ዘካየደ ኣብ መሪሕነቱ ኮነ ኣብ ሓፈሻዊ ተሓሳስቡ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዘይፈጠረ እዚ ውድብ ብማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤን ቀጸልቲ ኣንፈታትን ብዕምቆት ዘትዩ ብምጽዳቅ ከም ዝዛዘመ ሓቢሩ ኣሎም ኣብ ጉባኤኡ ስትራቴጂካዊ ሕቶታት ትግራይ ኣብነት ምምላስ ተመዛበልትን ምውሓስ ግዛእታዊ ሓድነትን ትግራይ ዝምልከት እንታይ ኢሉ ነይሩ ሕዚ ብዛዕባ እዚ እንታይ ገምጊሙ ኢልካ ምሕታት ይከኣል ይኸውን ይኹን እምበር ካብ ሰናይ ዓንተብኡ ከም ዝበለ ህዝባዊ ኣጀንዳ ዘቀረሓሓነ መራሕቲ ብዘይምንባሮም እዚ ብሔራዊ ኣጀንዳ እዚ ኣብዚ ናይ ሕዚ መግለጺኡ በሊሑን ትወጽእ ተረኣየን ማለት ሲ ምምላስ ተመዛበልቲ ዝምልከት መደብ መን ክፍጽሞ እዩ ተዋሂቡ ንምንታይ ከ ዘይተፈጸመ ብዘይምፍጻሙ ኸ እንታይ ተቐጽዑ ኣብ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ እቲ መግለጺ ዘቐመጠ ኣፋፍኖት የለን ኣብ ፍጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ስራሕቲ ውሽጢ ውድብ ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ምይጥ ኣብ 2017 ዓ.ም ብወሳናይ ተሳትፎ ተዓሚቑ ተመክሮ ቃልሲ ዝወነነ ህዝብና ምስቲ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ተቆናጢጡ አንጻር ኩሎም ብሔራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ዝሰርሕ ዝነበረ ጉጅለ ብሔራዊ ክሕደት ዝተገበረ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ውጽኢታዊ ምንባሩ ደምዲሙ ክብል ዝገለጸ ውድብ ሕወሓት ከም ሓደ ዕማም እዚ ውድብ ኣብ ናይ ሓደ ዓመት ስርሑ ምብራር ህዝቢ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ምዃኑ እዚ ድማ ዕርዩ ዝሐጉስን ህዝቢ ዝረብሕን ዛዕባ ምዃኑ እዩ ዘብርሃም ህዝቢ ትግራይ ዘገድሶ ናይ ጌታቸውን በየነን ምብራር ናይ ጻድቃንን ወደ ሸብርና በአዲስ አበባ ምድፋእ ድዩ ወይስ ነብሲ ወከፍ መሬት ትግራይ ናብ ሰብ ዋናነቱ ምምላስ ሞራ ኣቲኻ ምሕራስ ዛላምበሳን ኢሮብን ጸለምትን ወልቃይትን ናብ ሰብ ዋናነቱ ምእታው ወዘተ ዝብል ሕቶ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ ዝምልሱ ሕቶ እዩ ኣብዚ ዕጹው ናይ 3 መዓልቲ ኣኼባ እምበኣር ከም ሓደ ዓብይ ዓወት ተወሲዱ ተዘቲሉን ክትዕ ተኻይድሉን ኣብ ሚድያ ዝንበብ ዘሎ ሓቂ እዚ ኮይኑሎም ኣብ ፖለቲካዊ መደባት ብዕምቆት ካብ ዝተዘተየሎም ጉዳያት ሓደ ዛጊድ ዘሎ ምዕባለታት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ውድብ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን እቲ ስምምዕ ክፍጸምን ናብ ዘላቂ ሰላም ክሰጋገርን ካብ ልክዕ ንዓቐብ ብትዕግስቲ ይሰርሕ ከም ዘለው ገሊጹሎም ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዝተፈለየ መልክዓት ዝግለጹ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ይፍጽመሎ ክብል ምግምጋሙ ኣብቲ ዝወፀ መግለጺ ዕላው ኮይኑሎም ሓቂ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቡ ዝረኣየ ኣይመስልን ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ሕዚ እውን ኣብ ከቢድ ናይ ፍልሰትን ብርሰትን ሓደጋ ከም ዘሎ ዓይኑ እናረኣየ ኩሉ ነገር ብፖለቲካን ፖለቲካዊ መነጽርን ጥራይ ብምርኣይ ወለዶ ትግራይ ክጸንት ኣብ ምግባር ብጽሒቱ ዓብይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናብታ ቅድሚ ጥቅምቲ 2013 ዝነበራ ኩሉ መዳያዊ ቁመና ክምለስ ምግባር እቲ ዝለዓለ ሓላፍነት ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ሕዚ ትዋና ቁም ነገር ግን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ የለን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕወሓትን ብዝለዓለ ድምፂ ሕወሓት ዝተሃነጹ ክልተ ብኸብዶም ዝኸዱ ጊዜያዊ ምምሕዳራትን እዮም በዚኦም ኣቢልካ ስራሕ ንምስራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት እውን መበል 14 ጉባኤ ካብ ዝካየድ ናብዚ እንታይ ፈተነ እዩ ተገይሩ መራሕቲ ሕወሓት ምስ መራሕቲ ዝሃገር ህዝቢ ናብ መረበቱ ንክምለስ ክንደይ ግዜ ተራኺቦም ክንደይ ግዜ ዘትዮም እንታይ ተደራዲሮም እንታይ ሓቲቶም እንታይ መልስ ከረኺቦም ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ምላሽ ክረኽቡ ምግባር የድሊ እዚ ኣብዚ ናይ ሕዚ ኣኼባ ዝተሳተፈ ኣባልን ካድረን ነዞም ሕቶታት እዚኦም ኣልዒሉ መንግስቲ ፌደራል መሳርሕትና እዩ ስለዚ ኣበየናይ ትልሚ ክንደይ ግዜ ተመያየጥኩም ዶ ኢሉ ወይስ ኮራያ የተበዳላይ ኮይኑ ሓሊፍዎ ዝብል ነዚ መግለፂ ዝተወከለ
ተወኪስካ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ብዛዕባ እዚ ዝተቀመጠ ነገር ስለዘይ የለን ይኹን እምበር እቲ ውድብ ኣደራደርቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብኦም ትጽቢት ዝግበር ጽዕንቶ ብዘይ ምግባሮም እንትኸስስ ተራእዩሎም በዚ መሰረት ድማ እቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ገምጊመ ይብል ብመሰረት እዚ እውን ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ጉዳይ ከም ዘይኮነን እቲ ውድብ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝብና ሓራ ክወፅእ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገራት ናብ መረበቶም ክምለሱ ተሓታትነት ጀኖሳይድ ክረጋገፅን ብኩሉ ዓቕሙ ክቃለስ ወሲነሎ ይብል እቲ መግለጺ ኣብዚ እውን ሓደ መሰረታዊ ነጥቢ ምልዓል ኣገዳሲ እዩ ኣደራደርቲ ሃገራትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ንዓኻ ዝርእየሉ መነጽር ንቁመናኻ ዝምዝነሉ ሚዛንን ኣብ ቅድሚ ሚዛን ንምስልኻ ዝስእለሉ ሓቅን ምትንታን ናይዚ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ዋኒን ክኸውን ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ነዚ መግለፂ ዝተወኪስካ ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ነገር የለን ይኹን እምበር ከም ትዕዝብትን ፖለቲካ ኢትዮጵያን ትግራይን ብቐረባ ዝጥምቱ ኣካላት እንተኾይኑ ሕዚ ብዘሎ ነባራዊ ሓቂ ኣደራደርቲ ኣካላት ይኹኑ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ንገዛእ ነብሱን ስጉኡን እናነኸሰ በብዕለት ዝቆስል ዘሎ ሓይሊ ነቲ ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ እንተስ ንክልኣኽ እንተስ ንኻልእ ምክንያት ዝተቐመጠ ሓይሊ ይኣምኑን ይድግፉን ማሕበረሰብ ዓለም ይሕመቕ ይጸብቕ ይዕሪ ይጸይቕ ብዘየገድስ ነቲ ኣቦቱን ኣብ ግርሙን ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ዝህብዎ ዋጋ ምስቲ ነቲ ኣብ መቐለ ዘሎ በብዕለት ኣብ ውሽጣዊ ሕትኽትኹ ግዜ ዝመስዮ ዘሎ ሓይሊ እንትወዳደር ናይ ሰማይን ምድርን ኣፈላላይ ኣለዎ ይብሉ ብኻልእ ቋንቋ ኣደራደርቲ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ንኣብይ ኣሕመድን ንደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝርእይሉ መነጽር እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ከም ማለት እዩ ዝባንካ እንትቐልል ዋላ ዓውን ተበልካ ዝሰምዐካ የለን ሓውካ እንትትደፍእ ዋላ ኢድካ ቆሪጽካ ሃብ ዝኣምነካ የለን ገዛ እንተዘየጻሪኻ ዋላ መንገዲ ገነት ከሪአኩም በል ኣብ ጎንኻ ዝስለፍ የለን ነዚ እዩ ትቤት ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ፈተውቲ ዓዶም ትካላትን ኣካላትን ትግራይ ንምድሓን ሓደ ንኹን ኣብ ዝብል ነጥቢ ሸኺሎም ስማስም ተጻዊሮም ቀትርን ለይትን ዝለፍዑ ዘለዉ ይኹን እምበር ፈሊጥያ ዝደቀሰስ እንተነቕነቕካዮ ኣይሰምዕ ኮይኑ ውድብ ሕወሓት ሪፎርም ይግበር ብደገን ብውሽጥን ዝወሃብ ምኽሪ ሓሳብ እዩ ትውድብ ድማ ኣብ መበል 14 ጉባኤ ወሲነዩ እየ ይብል ብመሰረት ውሳነ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዝተዳለወ ስራሕቲ ሪፎርም እቲ ውድብ ዛጊድ ዘለዎ ብርክት ዝዘተየ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ዝተዳለወ መበገሲ ሓሳባት ሪፎርም ኣብ ፈጻሚ ስራሕ ተዘቲሎም ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ቀሪቦም ከም ዘለውን ናብ በብደረጃኡ ዝርከብ ኣመራርሓን ኣባልን ብምውራድ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ከም ዝተዘተየሎምን ከም ዝተመያየጡውን ተሓቢሩ እዚ ሪፎርም እዚ ግዛእታዊ ሓድነት ይምልስ ዶ ተመዛበልቲ ናብ መውቕ ቤቶም የእቱ ዶ ተጋሩ ኣብ ሓደ ማኣዲ ክስለፉ ይገብር ዶ ናብ ሕዌትን ዳግማይ ህንፀትን ይወስድ ዶ ህዝቢ ዕኽኽ ዝበሎም ኣባላት መሪሕነት ብኻልእ ይትክእ ዶ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝተማልአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምስግጋር ኣብ ዝገብሮ ብሔራዊ ቃልሲ ሓጋዛይ ግዘይ ይህልው ዶ ኣይተፈለጠን ሪፎርም ሕወሓት ብመነጽር ከም ዝበለ ህዝባዊ ኣጀንዳ ድዩ ዝርአ ወይስ ሃይላይ ኣውሪድካ ገብራይ ንምድያብ እውን ዝተፈለጠ ነገር የለን ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መደባትን ጸጥታን መሰረት ገይሩ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴ ዝዘተየ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ነታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመን ዛጊድ እውን ዝቕጽል ዘሎ ጀኖሳይድ ስዒቦም ዝተፈጠሩ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላዋት ብዕምቆት ዘተየ ይብል ተጠቃምነት ህዝብና ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣት ሓርበኛታት ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ቆላሕታ ብምሃብ ክስራሕ ንዝተቐመጠ ኣንፈት ብምዕማቕ በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓ ውድብና ክረባረብ ኣብ ምርዳእ በፂሑ ኣለውን ይብል እዚአን ተጸሚቐን እንትስፈራ መንእሰይ ካብ ዕለታዊ ስደት የድሕና ዶ ምሁር ዓዲ ለቂቑ ሃፂሉ ካብ ምጥፋእ የውሕሳ ዶ ሃፍታም ፋብሪኩ ነቂሉ ድንኳኑ ዓፅዩ ናብ ዓዲ ጸላእተይ ዝብሎ ዓዲ ካብ ምኻድ ይምሕራ ዶ ዝብል ሕቶ ምልዓል ናይ ሓደ ህዝባዊ ሓላፍነት ኣለኒ ዝብል ኣካል ዋኒን እዩ ኣብዚ መግለፂ ዝረኸብናዮ ካልእ መሰረታዊ ነጥቢ ኣብቲ ጅግና ሰራዊትና ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚ ሰራዊት እዚ ብጻውዒት ሕወሓት ዝወፈረ ብምኽሪ ካድረ በረኻ ዝሓደረ ብመሪሕነት ዝውድብ ናብ ቃልሲ ዝኸደ ይኮነን ዓደይ ዝብሉ ዓዱ ተወሪሩ ሓፍቱ ተደፊራ ሓው ተቐቲልዎ ኮታስ ንትግራይ ናብ ምሉእ ጽንተት ክሰጋገሩ ዝተሻረኹ ሓይልታት ንትግራይ ኣትዮም መሬት ትግራይ ብደም ደቂ እንትሓጽቡ ርኡ ዝወፈረ ናይ እከለ ስልጣን ንምጽናዕ ናይ እገሊት ወንበር ንምሕላው ዘይተጣየሸ በዓል መትከልን ቀኑዕ ዕላማን ሓይሊ እዩ ይኹን እምበር እዚ ውድብ እዚ ዝተፈጠረ ሕማቕ ናይ ምብልላዕ ባህሊ ነዚ ብሔራዊ ትካል እዚ እውን ጸሊይዎ ተጋዳላይ ኣብታ ዋጋ ዝኸፈለላ ምድሪ እታ መሰረታዊት እትበሃል ቀለብ እኳ ሕቶ እንትትኾና እያ ዝተረኣየት እዚ ውድብ እዚ ስራሕ ሓደ ዓመቱ እንትግምግም እምበኣር ሰራዊትና ዘለዎ ጸገማት መሰረት ገይሩ ብዕምቆት ዘትየ ዝበለ ኮይኑ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት መነባብሮ ሰራዊትና ንምምሕያሽን ክረኽቦ ዝግባእ ጥቕማጥቕምን ንምምላእ ዝተጀመሩ ምንቅስቓሳት ክቀላጠፉን ኣብ በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓን እዚ ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእሎ ምድላዋት ክገብር ይግባእ ኢሉ ኣብ ምርዳእ ምብፅሑ እውን ጠቒሱሎም ኣብዚ እቲ ኣብዚ ቅንያት ብድሽቃን ብሬንን ዝተዓጀበ ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሰራዊት ምዝኽኻር ብዕምቆት ምዝታይ ንዝብል መደምደምታ እቲ ውድብ ንምርዳእ ይሕግዝ እዩ ጉዳይ ጸጥታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝብና ኣብ ስጋኣት ጥሒሉ ከም ዝርከብ ብምዝታይ ምልኣተ ህዝቢ ዘሳተፈ ርብርብ ብምግባር ውሑድ ሰላምን ጸጥታን ከባቢ ክህልው ክስራሕ ወሲነሎ ዝብል መግለፂ ዝሎም ቅነ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምምሕዳር እውን ዝብሎ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ኣብ ጉዳይ ሰናይ ምምሕዳር ዝርአ ዘሎ ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሕሎ ክብል ንዝቐረበ መበገሲ ገምጋም መሰረት ገይሩ ኣብ ዝገበሮ ዘተም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግልጋሎት ብገንዘብ ዝዕደገሉ ኩነታት ከም ዘሎን ኣብ መሬትን ማዕድንን ዝርአ ዘሎ ብልሹ ኣሰራርሓን ብዕምቆት ዘተይሉ ኣብ ቀጻሊ በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓና መስርሕ ጽሬት ኣትዩ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ክስራሕ ደምዲሙሎ ክብል እውን ቃል ኣትዩሎም ኣብ ዝተነጸሩ ቀጻሊ ኣንፈታት ስራሕቲ መሰረት ገይሩ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ድማ ዛጊድ ዘለው ጥንካረታት ኣፈጻጽማ ውሳነታት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ብምዕቃብ ዘይተፈጸሙ መደባት ብቕልጡፍ ክፍጸሙ ርብርብ
ርክብ كجبرلو بتصحيتو كواصا امردا بصحلهم مسبلا ببدرجو زركب امرار حودب حوحات امت كلاو قال سزتمسرته حدنتو بمتنخار ودب حوحات باودادبان اتحساسبان تنكيرو مدرخاو تلخو كفصم زخلو قمنا كونن اب زخلو ጉዳያት بعمقوت بمميات نت بماخلاي كوميتي استقمت انفت كم زصدقون بيت صحفت حوحات قليصو لعلوت امرار حودب حوحات اب حزبنا انصلاليو اب زلو حدغ هلونا بعمقوت دحر مزتاي استراتيجيكاو عقمታት مخته ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ለዓል ተዋዲዶም ነዚ ሓደጋን ምቅልባስ ክሰርሑን ዝተጀመረ ቃልሲ ክትጠናኸረን ኣብ ሓበራዊ ምርዳ በፂሕሎ ድሕሪ ምባል ካብ ዝብተወሳኺ ምስ ብሄራዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ሓቢርካ ንምስራሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕራት ጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ክብልውን ገሊጹሎም እቲ ውድብ ኣብ ዝተቐመጠ አንፈት ብምዝታይ ኣብ ክልል መሰረታዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘለዎ ቅርብነት ለምውን ከም ትማል ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ በመርድዳ ኣኸይቡ ዛዚምሎ ክብል እቲ ውድብ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዕላው ብዝገበሮ ዜና ገሊጹሎም ቀደም ክብል ውድብ ሕወሓት በመረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ምስራዝን ወሃብ ቃል እቲ ውድብ እውን ሕጋውነት እቲ ውድብ ዘይተመለሰ ኣብ ትግራይ መረጻ ዝግበር መረጻ ከም ዘየለን ዝሓበረን ትኾን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ እውን ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ኣብ መዝገበ የለን ኮይኑ ግና ሕግን ስርዓትን ተኸቲለ ኣብ ትግራይ መረጻ ንምክያድ ምድላዋት ይዛዚመ ክብል ተደሚጹሎም ባግ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውዳበን ትካልን ዘለው ደቁ ሓቢሮም ነተብቅርነው ዓይኖን ጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋ ምእላይ እንትኸውን ፖለቲካዊ ውዳበታቱን ይቃናቱን ኣብ ዝባን ዘዘሰርሕወን ኩጀት ተሰቂሎም ጸላእትን ትዕድሙሉ ምርኣይ ዘሰክፍ ናይ ዝመድረኽ ምስሊ ኮይኑሎም ቀደሚሉ ተጣይሹ ኣብ ስራሕ ዝጸነሐ ጉባኤን ዘተን ምርዳእን ትግራይ ዘካየዶ ዘተን ዝጸውዑ ጉባኤን ንተኸላ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ መሰረት ዘንጸፉ አጀንዳታት ዝቀረጸሉ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ሽድሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ብጥምረት ኣብ ዘውጽዎ መግለጺ ሓቢሮም እቲ ጉባኤ ዛጊድ ኣብ ዝገበሮም መድረኻት እናተሳተፉ መምጾም ዘመላኽት መግለጺ እዞም ውድባት መሰረታዊ መምርሕ ጸገም ትግራይ ዘተን ምርዳእን ምዃኑ ይኣምኑ ይኹን እምበር ኩሎም ትካላት ትግራይ እንተይ ዘይብሒተዮም ዝብል ሓይሊ ሕወሓት ንከይዲ እቲ ዘተይ ጸልዎ ምህላው ምስተቐሱ ክኸውን ኣሎ ዝበልዎ 4 ነጥቢ ኣቕሚጦም ኣለዉ ዝርዝርት መግለጺ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ሽድሽተ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዝተዋሃበ ሓበራዊ መግለጺ እቲ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ጥራሕ ዝዓብለሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እየ ዝብል ሓይሊ ብደንቢ ቁጽሪ 29/2017 ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ሕብረተሰብ ትግራይ ኢሉ ጉባኤ ዘተ ከም ዘጣየሸ ዝፍለጥ እዩ እዚ ጉባኤ ኣበጣይሹ ዕላሙ ዝርዝር ስልጣኑን ሓላፍነቱን ከምኡውን ኣብ ተጸዋዕነቱን ተዋጽኦ ኣባላቱን መሰረታዊ ሕቶ ዘይመለሰን ናይ ኩሎም ሓይልታት ይኹንታ ዘይነበሮን ይብል ይኹን እምበር መሰረታዊ ፍታሕ ትግራይ ኣብ ዘተን ምርድዳእን ይልና ስለዝኣመና እቶም ዝነበሩ ስኽፍታታት ኣብ ከይዲ ክእረሙ ዝከኣልና ክንገብር ብቕንዕናን ተወፋይነትን ርክባት እናገበርና ጸኒሕና ኢና ይብል እቲ መግለጺ ኮይኑ ግና ምስ ኣባላት እዚ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ተደጋጋሚ ርክባትን ልዝባትን ዋላ እንተገበርና ዛጊድ ግና ናይ ሓባር ዴት ከይሓዝና ብዘይ ዝኾነ ውጽኢት ክሳብ ሕዚ ጸኒሕና ኣለና ይብል መንቀሊ እዚ ዘይሰመረ ኸይዲ ዘተ ድማ ንባዕሉ ሕወሓት የናበለ ዝጽውዕ ኩሎም ትካላት ትግራይ እንተይ ዘይብሒተዮም ኢሉ ዘፈራርስን ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ዝብሓተን ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ረግረግ ዘውፅእ ሓቋፋይ ብሄራዊ ዘተ ከሳልጥ ዘይኾነስ ብሽም ህዝቢ ካድረታቱ ኣኪቡ ትግራይ ዘትያ ብዝብል ቀልዲ ተዓጅቡ ለውጥ ክኾልፍን ህዝቢ ጅሆ ሒዙ ናይ ስልጣን ዕድሙ ከናውሑን ዘሎ خطور ድሌትን እርፋንን እዩ እዚ ቀልዲ እዚ ጸገም ትግራይ ዘናውሕ ሓድነት ትግራይ ዝብትና ኣካይዳ ብምዃኑ ብተደጋጋሚ ሰርዓይ ሓቂ ይብል እቲ መግለጺ እዞም ብግብርን ባህርን ዘይፈላለዩ ኣካላት ዘንጠባጠብዎ ህዝባዊ ድጋፍ ንምምላስ ዝሕግዝ ናይ ኣዳራሽ ተዋስኦ እምበር ሓቀኛ ብሄራዊ ዘተ ንምግባር እንቅዶት ይኹን ብሄራዊ ሓልዮት ከም ዘይብሎም ኣመስኪሮም እዮም ብናትና እምነት እቲ ክኸውን ዝግብኦ ብሄራዊ ዘተ ድማ ይብል እቲ መግለጺ ሓደ ኣብ ሞንጎ ህዝብና ጎነፅ ስለዘይለ መጀመርያ እቲ ዘተ ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ክግበር ቀጺሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ተዛትዮም ዝበጽሕሉ ምርዳእ ሒዞም ናብ ህዝባዊ ጉባኤ ክወርዱ ክልተ እቲ ዝግበር ዘተ ንኹሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዕጡቓት ሓዊሱ ዘሳትፍ ካብ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይልታት ጽዕንቶን ናጻ ዝኾነ ተመጣጣኒ ውክልና ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘረጋገጸ ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ክኸውን ሰለስተ ብና ንመከራ ብሄርና ንብርሰትን ውድቀትን ዝተሳጥሐ ቅቡል ናይ ስግግር
ስርዓት ዝመርሕ መንግስቲ ብዘይ ምህላው እዩ ስለዝኾነ እንተኸላ ብሔራዊ መንግስቲ ትግራይ መሰረት ዝኸውንን ዘሰጋግረን ምስረታ ሓቋፋይን ቅቡል ናይ ስግግር ስርዓት ዝመርሕ መንግስቲ ከም ቀንዲ መዛተይ አጀንዳ ብሔራዊ ዘተ ክኸውን ረብዓይ ካብዚ ወፃእ ዝግበር ልሙድ ናይ ዓጀባን መከራን ዘናውሕ ቀልዲ ጠጠው ክብል ይብል ብሓፈሻ ህዝብና ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ብሔራዊ ሓደጋ ክናገፍን እቲ ዝተለመደ ህዝቢ ናይ ምድንጋርን መከራ ዘናውሕን ቀልዲ ጠጠው ክብልን ኩሉ ዝምልከቶ አካል ነዞም ካብ ስልጣን ወፃኢ ካሊእ መርአይ ዘይብሎም ሓይልታት አገዲዱ ናብ ጠረጴዛ ክመጹን እዚ ብሔራዊ ዘተ ውፅኢታዊ ኮይኑ ዘላቂ ፍታሕ ንኸምፅን መሰረት ከንጽፍ ንጽውዕ ትግራይ ብዘይ ሓቀኛን ሓቋፍን ከይዲ ዘተን እሙን ቅቡልን ናይ ምድርዳር ዓቅሚ ዘለዎን ስርዓት ክትድሕን ኣይትኽእልን እዚ ንምግባር ምእንተ ድሕነት ብሔር ክበሃል ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብዚ መስርሕ ክመጹን ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝብና እውን ብተመሳሳሊ ጽዕንቶ ክገብር ጻውዒትና ያቀርብ ዝብል እቲ መግለጺ ካብዚ ዜና ዚን ከይወጻና ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ትግራይ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ብተጋሩን ንምፍታሕ ብቀንዱ ድማ ማሕበረሰባዊ ጸገም ትግራይ ብዘላቅነት ምምዕራይን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ብሔራዊ ሓደጋ ሓድነት ፈጢርካ ንምብድሃን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ እናተገለጸ መጽኡ እዩ ካብ ዘተን ምርዳእን ወጻኢ ዘሎ አማራጭ የለን ካብ ዝብል እምነት ድማ ኩሎም ኣብ ጉዳይ ትግራይ የእትወኒ እዩ ዝበሉ አካላት بمعرنتن فتحاوينتن تساتفهم عدم كاب برست حزبهم كاب فرست نمدحان عدل زهب مخانو اب حلوف مدرخات انتقلت نذكر يخون انبر اتو قبائي سفلالي حتوتات انتل على يسمع له بتخكل اتو قبائي منيو انتايو اينا اجندا اي كفتس مزبل كاب قدميلو كاب تزرب اندبت غلا اكلات تخاتاتي لان ملس ذا كوميتي زي ازانا غزا قبائي زي ابالات كل زتعالوا أبالات يوم يخونن بر حساباتن تيورينا منجستنت تيورينا حزبي كابتو زرلو كوناتات زوج مجادتات بعلاو زياد تسرط زي كونات كل حزب تجراي ببوليتيكاوي ودابيو بمحبراوي بسيفيلاوي محبراتو بيلو كمؤمن عبقشت هيوت جميرو نحزب حسابات ناو حدا مدرخ مسيو أبو بزقبا ساينساوي أسرارها تماميو نابز ملكاتو زقربلو مدرك مسارعي channel سلازخنا زي مسكاف أبالات نايزاقو بأزي أول بنخلو متن حقق نزارب حقق نمسكر بعدنا إنه مدرك كونه يخلنا نجرجن بهزبي زدمس الليلة قليلة بزي بلو السرارعة نا حسابات متأخخبي مدرخات تفتيرو ياو نا حزب ملاش مقد زرخ بلو أدلك في التاريومو زيا بمتأمان يليرنا مالتي تزوي سكبر الوتي انتاي تناعس سلسته عبري تزوي تقبر لنا وتيتات الله تحدى دليتو أفلالايات يحلونا حادنتنا أستيمنا ريونا إنك على سلم بيراو لو حتقراي من السارن قيد فتاتو وزملاقات فتح مهماتو وبالخلاي زي عرق حسوات كم زلو كله زي عرق سوات كله لهم انتنا أسجل أفلالاينا تخبيرو مسلنا تخبيرو قبونا أخبرنا بحوار إننا برنا تقراي سرت من صافي تمام بسالساي ناي جغلنات كل جغلنات أبونس أفلالاي يكون أفلالاي أملاي تستحاتوا واقع زفل بحال ذاته سلازي تسالساي تسويس كبرلو أب تقراي سعراي تسعراي زيولو بحال ذاته سرت من صافي قول ماتي بسترفه تقراي مخيرة حويرة تسكر سوانا نسخمهم نحنا معلتون أولاد واي زت المردان تقراي زسكر حساب نختمسو ندخل بلاتفورم مفتار نبر
إنما أزنو زخنا عينت بوليتيكا تجري أيهلو سلازخناون كلنا زعبي عدل ونخد كمالو بخوري محاتت ካብ ተጸባይነትን ድኽነትን ንምውፃእ በብከባቢኻ ዘለዉ ጸጋታት ተጠቒምኻ ናብ ረብሓ ምውዓል ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ኣብ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ማዕርን ህቢ ዝተዋፈሩ ነበርቲ ምምሕዳር እንዳባጽሓማ ጣብያ እንዳጨዋ ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ 38 ሄክታር መሬት 460 ዘመናዊ ቆፎ ዕስለ ንህቢ ብምትእታው ኣብ ስራሕ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም። ናይቲ ዓዲ ተወለድቲ ኢንቨስተራት ዘምጽሎም ዕድል ብምጥቃም ኣብቲ ስራሕ ከም ዝተዋፈሩን እቲ ከባቢ ንልምዓት ንህቢ ምቹው ምዃኑን ስዒቡ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ይሕግዝ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣገዳስነት ዓርሰ ምርኮዛ ተዛሪቦም። ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ ኣብ ዓዶም ብዝሰርሕዎን ፈሰስ ብዝገበርዎን ርኡይ ለውጢ ብምምጻእ ትግራይና ብዝሓሸ ብራኸ ምስጋር ከም ዝከኣል እውን ገሊጾም። ተወሳኺ ኣለና ክሳብ ሕዚ ስኡኢሉ ቦታ ከም ዝረካ ኣለኹ ዳግመ ገረባ ኮይኑ ነቲ ቦታ እናተኸበረ ይጸንሕ ነይሩ። ሕዚ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዘኒአ ግን መጽኦም ቶም ተወለድቲ ናይ እንዳጭዋን ከባቢኣን ዘለዉ ቦታ ምርኣይ ኣብ ረብሓ ክውዕል ኣለዎ። እዚ ቦታ እዚ ስኡኢሉ ምቕማጡ እንታይ ትርጉም ኣለዎ? ምስ ዘኒየሉ ግዜ ምስ ዘኒየሉ መንእሰይ ስራሕ ምርካብ ንዝይርኡ ሓደ ስራሕ ክረክብ ስራሕ ክደሊ ምግባር መርኣያ ምዃን ባዕሎም ሰኣን ዓቕሙ ደው ኢሉ ነበረ መንእሰይን ተኸባብን ንወሪኡ ኣብዚ ቦታ እዚ ንእግረ መንገዱ ተረባሓ እዩ። ብሸቕሊ ምኽንያት ብስራሕ ምኽንያት ኣብዚ ዝሳተፍ ዝተቆፀረ ሰብ ብዙሕ ዝበለ ሰብ ኣሎ። ብጠቕላላት ቦታ እዚ ግን ንንህቢ ምቹው ባይታ ምዃኑ ናይ ኩሎም ክልዕዋት እዮም መብዛሕትኦም ንመዓር ኣብ ክልዕው ከዓ ዝሮ ዝሮ እዚ ሒዝካ እንዳጭዋ እስካብ ማይ ምሻም ዘሎ ናይ ክልዕውን ናይ ካሊእን ቦታ ጻዕዳ መዓር ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ናይ ግርቤ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ዓኾሎ እዚታት ጽቡቕ እዩ። ካብዚ ዝርብሖ ብጣዕሚ ዝገርም ልዕሊ 34 ሚልዮን ገንዘብ ኣብዚ ፈሲሱ ትሪኦ ዘለኻ መውረዲኡ ዝኩሉ ህዝቢ ካብ ታሕቲ ካብ ጽርግያ ትሒዙ መኪና እናተረገረጋ ምሕላፍ ከሊእና ኩሉ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክሳብ ኣብዚ ብሸቕሊ እዮም ጽይዎ ትሪኦ ዘሎ ዘውዘንየ ዝርያ መለሽ ኩሉ ዝቆርቆሮ እዚ እውን ብሸቕሊ ይሰርሕዎ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ገባር ዘይተጠቐመ ዘይሰርሐ ዝኾነ ነገር ጥቕሚ ዘይተጠቐመ ወይ ከዓ ዘይተረብሐ ሰብ የለን። ኣብዚ ትሪኦ ብጣዕሚ ኩሉ ጽቡቕ ረብሓ ኣለዎ። ኣብዚ ነዚ ከባቢ ጽቡቕ ስራሕ ፈጢሩ ኣሎ። ብዝበለፀ ከዓ ኣብዚ ከባቢታት ነይሮም ማሕበራት ዳርጋ ቁሩትለይ ተባታቲኖም ጸኒሖም ያው እዚ ልምዓት እዚ ብዝርአዩ ከዓ ከዚ ንሳቶም እውን ተጠናኺሮም ናብቲ ልምዓት ኣትዮም ኣለዉ። ኩሉ ዘውዘንየ ሰብ እውን እንታይ እዩ ከምቲ ዝሪኦ ዘሎ መንእሰይ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና ኣብ ዓድና ክንልወጥ ኢና ዝብል ኣምርሕ እዩ ዘሎ። ብጣዕሚ ጽቡቕ ናይ እዚኣቶም ናብዞም መፅኦም ዘሎ መጋይሽ ወይ ከዓ ደቂ ዓዲ እዮም መጋይሽ እውን ኣይኮንን ግን ምስ ዘለዉ ናይ ወፃኢ ዲያስፖራታት ተሓባቢሮም ነዚ ዓዶም እዚ ክረብሑ ነዚ ዓዶም እዚ መርኣያ ክገብሩ መፅኦም ኣለዉ። ያው ጽቡቕ ደረጃ ኣሎ። ተጋሩስ ሓቢሮም ጸላኢኦም ይወቕዑ እምበር ሓቢሮም ኣይሰርሑ እንትብል ግዛዕ እውን ነይረ ጸላእትና ከምኡ ዓይነት ነይሩ ይመስለኒ። ግን ሓቢርና ተሰሪሕናስ ክንልወጥ ምዃንና ሓቢርና ኣብ ዓድና ተተፅዒርናስ ኣብ ዓድና እንጀራ የለ ማለት ይኾነን ብስሩ ኣብ ዓድናስ ጸጋ እንሄ እዩ ኣብ ዓድናስ ማዕድን እንሄ እዩ። መጀመርያ ናይ ምርድዳእ ስራሕቲና ሰሪሕና ብደንቢ ምስ መን ምስቲ ምምሕዳር ምስቲ ህዝቢ ምስቲ ቁሸት ምምሕዳር ምስ መሬት ምምሕዳር ናይ ምርድዳእ ስራሕቲ እንታይ ሒዝኩም ኢኹም ተኣትዉ ዘለኹም ናብቲ ሕብረተሰብ ዝብል ንሕና ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ነተኣታትዎም ቴክኖሎጂታት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ናብቲ ገባር ናብቲ ሕብረተሰብ በተለይ ኣብ መንእሰይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኣብዚ ዓብዪ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢና ኢልና ኢና ኣቲና። ካልኣይ ብኢንቨስትሜንት እውን ውዕልታይ እኒሆ 10% ናይቲ ፍርያት ነቲ ሕብረተሰብ እዩ። ሕዚ ድማ ትዕዝብቲ ቲቢኤስ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለመዳያዊ ቅልውላው ንክእለይን ኩናትን ወረብ ኩናትን ጠፍዩ ብሰላማዊ ንፋስ ክትካእን ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ትኩረት ምግባር ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ይዝረብ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለዉ ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን የቕርቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ናብ ካሊእ ጸፍሒ ይቕየር ኣሎ። ትግራይ ምድሓነት ትኽእለሉ ብሕታዊ መገድን ዘተን ምርዳእን ልዝብን ኮፍ ምባልን እምበር ተኹስን ጎነፅን ዘይምዃኑ ትካልና ብተደጋጋሚ ዝሰርሕሉ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ። እዚ ስዕብ ዝተዋደደ ትሕዝቶ ሰላም ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ናይ ዝገልጹ ወገናት እኩብ እዩ። ተኸታቲልና ንመለስ። ድሕሪ ውድቀት ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸተልናዮ ናይ ቁልቁለት ጉዕዞ ፓተርን ሓልዩ
بتدقاقامي هزو تقراي نايهلونا حتى ندأتوا كافتو نايهلونا حتى نخوص زخفلن زي خفلن واقع يخفل هلونو نجزء الرجاجز عندنا تمارسو نمنا هلونا حتى أتو عندنا زخفلن زي خفلن يخفل عندنا هلونو زي الرجاجز أي مسلو زين كسيلوون نبنا هلونا حتى أتو نبز قربانا مئتين قلنا عملت ناكل تبيتون تبلنا يو regardless of زمسو نو حلافنا زمسو سوات regardless of regimes مراحتي كل شيء زي تقايرة نمنا هلونا حتى ندأتوا زمس زلون سلازي أو تاريخنا خبر مرزق بقونا قرر له مالتين سلاتي بتلمي أبلعله زو تقراي اتزخف زبها البدل انتوصحو تتوانا مسار حقيرهم ستتقاملو دكانستيو انت قدا سدراي قدا عدي قدا حزبي قدا ود خدنن خدلن كلها بادي تمصو ببعلت انو تمصو بزفوتو اقوالو تمصو ازي تحاده معراف تحاده زور ناي متقعتن مغداتن تغيرو زوسدي اتغالاي تزغفن نعاخا ختعقو بلا او قومشا اتياتكان دهالوت استدفرس تتقعت قوالان استيتي ختقللان كلها ملامن تحاو ختسن ختقوران كلها مسلام كتخلان كلها كي تسجد ختقوران كلها ختتطواقم الله عمن قدي ختسعقا قنيعا كي تخيد ختقوران كلها تخالئن زخفئن سبرات يخون خالق ملكع ما يوقع يخون أو حنت من ديات زارت الله وتسحفت الله كل هزب تقراي كل تي هزب عالم الرأي كمو أو زي حلفنتك سمعنا إنه بميديا أيوه خزي همتي تجمرس أجلا شنيفو تعال سهري ليه نبي لله سوسي تعني محفري محزني ترح كي خونس كله محفري تزارو سوي كي سمعكس بتعمل تحفرول مو الورركا ليلة كور المسألة ليلة مو حنتي علامة حنتي تاجمو بحدث كالس نيرخا أنا نهزو سراوتي سلالولتي ترمنا يودي سراوتي سلالولس الشيء حساوم يخدو تسراوتو سوسو لمن تيوقع يلخا على هندي متعرق حساب مهل تحدي شواقي تحدي شواقي خوني ولي تسراوت لا يهزو سراوت خوني يلخا متعرق حساب لخلنا لتعارق من جستي كمسرة الأول أما مفتح التاس على هندي من نجار بلو صبق جوارها تقولي وايكم عينت قللي مثلا خبدي بقتلة ميرون مبراهتو طفاتنيا استبهالة تخصصي بعدم لكع صنوع مع سرتيك قصع كم زيتو سنة حبيرو الزحبرة مع خلاي بيت فردي زوا مغلب بجبن قتلة ميرون مبراهتو طفاتنيا نزبولو تخصصي بلاي سقاي بعدم لكع صنوع مع سرتيك قصع وسنة أبزهابولو جزء مخانو زيت أبى تلفزيون تقرأيو تخصصي بلاي سقاي ناتي جبن بلايتي زفت مخانون نزفت أمو جبن كحب مفتانون كم مخبر قصعات موسارو عبت مجابايا علاو خيلون بيت فردي زبا مقلة ولا قوات خصاصي علوني زبلو من قصعات مقللي مرداتات نتقرب ترجعامي قصراتات كب انتسن حان وتوم مرداتات كم بزي مخالو ناي قصعات وسانة مهاب نلومي خلته تحساس خلته شحن عسر تشمونتن عم تمرد قصرو مهابو صعيبو اتوسانة كم محل كم زخالت حبيرو بيت فردي زوا مغلب بعلت 20 حدا تكمتي خلته شحن عسر تشمونتن عم تمرد ابزنبرو مغابايا تخصاصي بلاي صقاي بعلت 10 تشمونت لكاتي خلته شحن عسر تحمشتن عم تمرد ليتي اب كتما مغلا خبابي نبار من نهاريا ناي فقري محازو ميرا مبراتو بخبيد بموقعن كب باجاج بمدر باين هيوتاك حلف بمقبار طفاتنيا كم زبلو زذكريو اب تግራይ ድሕሩ ዕሊ ፕሪቶሪያ قتلت مفر راحن مسوارن ዝተራኣየሎምን ሓደገኛ ተሮዮታትን ምዃኖም ስሒቡ እቶም ዝረኣዩ ሓደጋታት ንምንካይ መምሃራይ ስጉምቲ ሙሳድን ሕብረተሰቡን ግቦ ክትትልን ክግበር ዝግቦ ዋኒን እዩ ኣብ መወዳታ TBS TV ስሩዕ ፈነወካብ ዝጀምረሉ እዋን ፈሊሙ በቦር ሑፍሊናይ ትኹረት አንፈትና ነጸረ ዜናን መድባቱን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽንሑ ይዝካር
زي حزنا يزلنا ورحي تحساس أب تجري نزحلفو حموش عامتات زغصلو عبيت هزباوي صقمات حزو نصفحات عمقوتن وسيخوم يخدو مهلا ومسعبو بكندو أب مبقع كل مداو صقم هزبنا دفيت زغبرت حسات تخرت نقبر لنا فلاي معبلو زلو صتاون بوليتيكاون قدات نهزبنا بخالي ناي كوينات سقات يسقاقرو نبهراو دحنነት ተዓድውና በሓደጋ የቃልዕወሉ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝምለሰሉ ብሄራዊ ህላው ዓድና ዝረጋገጸሉ መንገድ ድሕወት እንዳግመ ህንጸት እንተተልሙ ፍጻመ ዝረኽበሉ ትብሕታው መንገዲ ካብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓኻ ረብሓ ትግራይ መቅዳምን ይብል ምምሕዳራዊ አካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪል ማሕበራትን ናይ ቢዝነስ ትካላትን አካላት ሚዲያን ምሁራትን አገዳስነት ዓድን ህዝብን መቅዳም ክሰብኹ ከምሁሩ ነዚ አትሐሳስባዚ كجزون صاوعيت النقربنات TBS نزي جزيف بيراوانين بزنا بمدبات بحاتتا بمدرخات بلزباتن قال من لساتن يتمتلو سلام حريا حزب تግራይ مقدام دما ترير چرحو نعدم زفتو اكلاتيو زين ربحا حزب زحلق اجندا بزسعب تحزتو كنلعلو اينا فلتت كلتا عينتو انا كنغركا كورحاو تحاده لبون اي تحاده بالحي اتي مالتهم زوم كمي تلويطهم جابان كم يتلوطهم اسرائيل كم يتلوطهم سنغافور كم او زقربا ويوزم يتعمت ويوز حمزه عمت تلوطو كلتي ان تعاطق لهيق يزلو نهنا لهيق بالحي مالت اسخا توليدكا اب اصل حصانات اب بيت تمرتي اب كولج اب يونيفرسيتي ترخو معرق متكان معرق مخاني بالحي زمانه فلطت مالت اتلبونا جن كاو بوتاتنا مالت كاب سلطانخا خاب تاريخكا خاب مننتكا كاب سدرابيتكا خاب كبابي خات مهارو يوحنس ديغري ينورو سيرتيفيكيت ينورو الله سي ديغري ينورو سيرتيفيكيت ينورو حجيتا بالحي تا زمناوي فلطت يا بحصيرو حزي مهورنا جن زنبعيو ناي بحق انا نفسي بلي حديه انت بلي حي مالتي انا خاف كبلح لبام تخون يزدلي تقراي مهر لبام سست لبونا مالت لعل عقمنا لعل قمتنا نزلو لعل قمتنا لعل عدمنا زلو ايو سست تقراي لهيق كلتي انكوننا الله تقدميت النجر تلبونا يا ويزدم زبحالي مالتي تخالي تابلحي ون بصريه تمرتي سئيل زملكتن زي ملكتن يا ناي بحقي لما ممهر نموسو حريم وقت تفلطي لو غازيطينا انتي يلو انتي مالتي نمويا خبر يلن تمزنته بقعته يميريتوكراسي تي تخكلنيا سنا تخكلنيا بوتا زبال يلن تا طريت بس طريت مور يبلان تግራይ بحثي زخردنا الله بعقباو زي بلحي زي تسحالي بالحي مال الساعه بلكعي تعطي ويت تسمعك يوم كتغورو لا يتخلن انا فريات تغدلا ازل كبو انا مس حزبا حفاش تغدلا انا هزو غنبارنا ويان حرن تግራይ زول كخ بوم يتنهير ዛ موبايل يسر حاجه بانت خوينا انا خا كوم عينس بس مسوعتي انا خا حق فرد ساينس كا ويس نفلطتكم يزبل سزي زي بلهيقنا وناي بحق خعرلو بقصالي خنصقب بقصال لوم مزغاوسي كونس بقصالي اب تግራይ تمهيركا خنتو تغاديلكا خنتو تسديدكا نيركا مصيخا خنتو منم هفتخاون خالي يخون زلو ازي كحسب زلو تلهيقنا وناي بحقي كيف نوسي فتشمو مخالي خايفتاتش مستم مسل اموراتات كا تعاطقو عدك تفلالي لك سلكا زبرت قال يكون عررن بداردنا يكون نزلنا عدك تفلالي فلطتون عدك تمكرون عدك مزون عدك زلي كا مودعتا نسلس يوم لمن اسي نسد تግራዋይ نلهق كل عينت ولا ሃይማኖታው ልህቅ ይሁን ولا قطباው ልህቅ ይሁን ቃል ስምትራሪው ቃል ስመንነት ምትራሪው ንሕና ከዓ ርስትና ንዓቅብ ቅዱስ ብሪምና ማለት እዩ መሬት ቦታትና ቋንቋና ባህልና መንነትና كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صنحكم يمسل نيرو مسترف مدلوا TBS حبيركم ناصنحو السلام